Serving the nation for 60 years, Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Member PDIC and BancNet. Tatak RMN. Ma, awan ako. Una na puguhan. Murag na ayata mo'y nakalimtan. Kiss? Baon na ako? Dili! Ang inyong vitamin C! Magbaon og extra depensa para adunay laban sa sakit. Mag Gen C Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C kay pwedeng makatabang aron pakusgon ang resistensya dungan sa tamang pagkaon o ehersisyo. Protektado ang immunity. Di nakalimtan sa sunod, ha? Oo, ma. Siyempre yan. Kanya akong dugang nga baon, ma. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Ayaw kalimtihin yung Vitamin C adlaw-adlaw. Pakusgon ang resistensya batok sa sakit. Kauban ang Gen C Vitamin C. Mapalit sa mga nagunang butika sa nasod. Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan. Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. MX3. Dito ako believe. Donnie Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata, EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sed Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas na naghubag ang iyang tinai. Niinom siya og Sed Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan. Ang finding sa doktor mo itong baga kinain, sige ko, ay butod. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na kung tagod to hapon, naulian dyan ko sir. Makatulog na ko. Salamat dyan kayo sa Sid Capsule. Sed Panyawan Capsule with Mangustin. RMN. Maskin donde. Hasta cuando. Tatak RMN.